उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ लाल किले के এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছি নয়াদিল্লি থেকে লাল কেল্লার বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই মুহূর্তে যাচ্ছেন। তিনি লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করবেন আর কিছুক্ষণ পরে, এবং তারপর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। কিছুক্ষণ আগেই রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, এবং তারপর এই মুহূর্তে লাল কেল্লার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কা। So the guard commander is giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day. অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লাল কেল্লায় পৌঁছলেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सलामत सत। सेना पुलिस कमान गार्ड अजब सत। अंतर सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection. লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী মোদি তাকে গার্ড অফ অনার 3 বাহিনীর প্রধানের The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री
अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out. A slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister লাল কেল্লায় পৌঁছলেন arriving at the প্রধানমন্ত্রী first level মোদি। of the rampart. তাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। Shri Sanjay Seth, Chief of Defence জাতীয় Staff, পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের শান। অপারেশন সিঁদুরের বীর জওয়ানদের সম্মান জানানো হবে আজ। ৩৬ জন বায়ুসেনা অফিসারকে গ্যালেন্ট্রি সম্মান দেওয়া হবে। ৯ জন বোমারু বিমান পাইলটকে দেওয়া হবে বীর চক্র। পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সম্মান ১ জন বোমারু বিমান পাইলটকে শৌর্য চক্র দেওয়া হবে। বাকি ২৬ জনকে দেওয়া হবে বায়ুসেনা পদক। প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় সরাসরি দেখছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বাগত জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে। And the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा। और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार बीच बीच में, इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and
correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, ৪৭-এর 15 আগস্টের স্মরণে জয় হিন্দ, 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির উদযাপন। লালকেল্লায় পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রাজঘাটে সম্মান জানিয়েই লালকেল্লায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। পতাকা উত্তোলন করবেন, আর কিছুক্ষণ পরেই ভাষণ দেবেন। Which are the building blocks for the values and the principles on which this country ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের শান, অপারেশন সিঁদুরের বীর জওয়ানদের সম্মান দেওয়া হবে। স্বাধীনতা দিবসে বড় ঘোষণা কেন্দ্রে। taking into account newer sense